Chagi-chagi. Pogi mo, Chog. Hi, ate. Are you having fun? I love you. Wow. Yes, we're going there. Yes. Ito yung birthday mo. Ito na daw yung birthday niya, Daddy. I want to find this. Okay. Find nothing to find. I'm just having this. You're having a great time? Yeah. We're going inside na. Inside. Yep. Are they just banana? Yes. They're going inside. I'm gonna go now. Yeah. Kami na dito. Apo. Wow. There, mommy. Wow. Saya nila. Saan ba? No ticket to entry. Ito. Na dito. Apo. 1 and 4. Gusto niyo ba? Horror house. Meron? Ayun. Gusto niya? No! Gusto niyo horror house? Gusto niya sa horror house? Ito. Yun lang yun. Yung horror. Para lang sa mga nagkakopal, iwasan na po makipagkarera. Magaling po gumamit ng treno. May mga kasama po po yung mga nasa traffic. Dapat yan. Gusto mo? Oo. Magkano, te? 40 po. 40 isa? Yung 15 po ito po dito. 120. Yung 5K. Saan? Saan? Ito. 15 na. Isa 100. Oh, ayan na kay kuya. Hingi ka kay kuya. Ayun, Chog. Sige. Uy, ayun, shoot kay Chog. Ayun na, shoot kay Chog. Saan ba dapat? Ay, dun lang na. Yung kay Kuya Rex na basket lang. Chog, doon lang sa basket ni Kuya Rex. Ayun na daw. Enough na yan. Dalawa lang na. Dalawa. O, ayan. Let's go. Ay, ito, heart. Ayun. Price mo yan kasi nakashoot ka. Last one. Ng lane. Ako. Last one. Oh! Wala. Dapat sa gitna. Ready to Let's go. play more? Yes. Ay, ikot muna tayo. Ano ba yan? Tanong mo kung magkano. Ha? 100? Isang set 40. Isang set lang na. Look, I like my toys. Yeah. Wag na. Okay lang. Tired. Tired and Kuya Rex. At yung mga viewers natin. Okay. Mami ko yung isa. Rex, ikaw naman mag-video ka mo. Ano muna sa Perawan Suwan po tayo. Isa-isa Si lang. Kuya, Rex. si Kuya Travis muna.
Ilan ba dapat? Ang hina mo, Kuya Krabs. What? Tired? Tired hands. Sige, go. Oh, ikaw naman. Check mo, Kuya. Go, bilis. Bali 6 points ma'am sa ganito. Okay. Apa, unicorn. Wow. Wow. Yung mga bumpers. Yung park man. Yan ang nakakatawa. Thank you, te. 250, one ducky. Let's go. Yan mo sa front. Are you excited? Oops. Hi. Kuya, kukunin mo ba ito, kuya? Excuse me na. Okay lang? Tabi kayo ni Rijal? Bye, Dang. Dito ka lang, Okay. okay? Dito ka lang. Okay lang. Wait, Ay, mami, dapat move. balance. Diyan ako sa gilid na. Mami, sa bang dip ba yan? Yes. Takbo, Kuya Krabs. Enjoy na enjoy sa kakapadjak, sir. Baka pagkakarex, ha? Walang break to. Ay, nako, nak. Kumuha na kayo ng lisensya, nak. Ang sarap pala pag nakasakay lang. Bye. I love you, Mami. I love you. Are you happy? Yeah. I'm scared na kasi. Ikot, kuya, ikot. Madumi yan na. Walang pwede na rin kasi... Gumoro ka. Baka mahulog. Right, go. Very faster. Up, left. Tapos reverse. Thank you. Oh, go. The best day of my life. What is it, Rex? The best day of my life. Ako na bala. Power. Say you're not 42. Hi. Are you happy? Dadang is scared. Scared ikaw, Rida? Low energy na yan. Nak, kumuha na kayo ng lisensya, ha? Backwards. Ayan, clear yan, guys. Hindi ka tayo. Kaya mo na sila, kaya. Ha? Bawal daw po yung ganito-ganito. Oo, itago mo na. Sabi? Hindi, sabi lang yun. Baka kasi mahulog. Ay, but if nakatali tas mag... Oh my God, that looks like you done mo. Froggy! May frog ba dito? Tired na siya. Ako na bala, it's okay. Ikikik lang. Ito lang. Yan, left. Oh, marunong oh. Oh, forward. N. Ikaw din. Ano yan sa baba? All you have to do, just to listen kay Kuya. Ayun oh, left and right. Okay? Forward. Right. Anong tawag sa baba? Forward, right. I don't know. Saan yung Okay, spot? diretso lang, boys. Ay, bakit nandyan mga ducks sa Okay lang, plant okay, yung okay. nakita ko? Nakita mo din? Yes, yung mga real ducks. Right. Yung mga live ducks. Oh, naghahanap sila ng food. Food one? Nak, hindi yung forward, nak center lang.
Ayan po, director sa kang sa academic area. Director ako. Ay, miss, makinig ka kay kuya. Tama yun. Tama yung ano. May reading grid dapat nakatayo ka. Baka madali. Yan, left. Try mo. Try mo. Mayroong shot dito. Ang galing ng boys. Ang galing ni Kuya Rex saka ni Kuya Travis. Full right. Kaliwa. May heavy ba pag nakatayo ka? Ay, ate. Si Kuya Rex pala yung isa engine bay. Si Kuya Travis yung sa ano. Doon. Ay, di pala. Dito lang. Kasi don't up ama all tayo. Oo, sa gitna tayo na. Gusto mo ba up? Paliguan natin si Dadang para magising. Dadang! Why are you sleepy? Dada uling dad mag-flip? Oh, dapat 6 tayo. Yeah. Naiiyak. Malakas ba yan, Kuya? Ay, Kuya, pwede daw i-stop. Ay, stop na! Nag-stop na! Naka-stop na! Naka-stop na! Naka-stop na, Rex! Naka-stop na! Naka-stop. Pababay. Pababay ko na, Kuya. Gusto. Ah. Hindi kinaya. Nice one, nice. Naiiyak ko. Ano, I told you. I told you it's day. Nabitin tuloy si Kuya. Pasensya na po. It's fine. Ano yan sa paa mo? Nanginginig siya. Parang mga astronaut ko na sa ano. Ang galing ISS. Hindi ko makalakad. Hug me. Hug me. Mamaya, mamaya. I told you. It's okay na. I experienced that already when I was in high school. Mamaya na, mamaya. Tawagin mo, tawagin mo. Doggy! You're flying! Ano next?
Okay. More. Excuse po. Ha? Hindi ka nag-try. Hindi ka nag-stop. Wow! Good job, Chog! Turn na rin dyan. Siya may lang. Saan? Ah, okay. Yeah. Ano balik ng clown? C-L-O-W-N. C-L-O-W-N. Teka siya lang din. Ma'am, sa gitna po kayo, ma'am. Gusto mo ba ito? Yeah. Favorite mo ito? Yes. How about you? Yeah. And I'm getting ready to live with you. No, I'm getting clean. Hold tight. I'm getting clean. Oh, hold tight. Hold tight. One more pa? Yeah. Maybe after that is, ano na, ice cream tayo. Okay, let's check if they're still open. Wow! Eda, I'm getting win! Tama mo na ang bangkon. Me first! Wow!